अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी, और बाब इमाम टीवी पर अब आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा, जैसा कि साबिक़ा वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़ैल में कुछ बातों को दो मोतबर कुतब से आपके सामने पेश किया। आज हमारा फ़कत मौजू जो है वो मौजू है नफ्स ज़की। और आज नफ्स ज़की के बारे में हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से जानेंगे कि नफ्स ज़की के बारे में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। वीडियो के आखिर में मैं कोशिश करूँगा तमाम हवालाजात जो है वो आपके सामने पेश कर दूँ, लेकिन मैं कुछ हवाले अभी से पेश कर देता हूँ जो मोतबर से मोतबर कुतुब हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देख के उन रवायात को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हवाले का ज़िम्मेदार मैं ख़ुद हूँ। जो हवाला गलत निकले तो मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ का। ये नफ्स ज़की के बारे में जो रवायात हैं मोतबर से मोतबर कुतुब, उनमें सबसे पहली किताब ग़ैबत अल-नुमानी है, जिसमें नफ्स ज़की के बारे में आपको मिलेगा, जहाँ से मैंने पढ़ा है, ख़ुद अपनी आँखों से पढ़ा है। उसके अलावा कमालुद्दीन व तमाम उलमा शेख सदूक की है। उसके अलावा ग़ैबत तुसी है। ग़ैबत तुसी के अलावा बिहारुल अनवार बाकर मुला बाकर मजलिसी की, और जिसमें आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश भी करूँगा। और आज की इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं बाकी तमाम हवाले जात भी आपके सामने पेश कर दूँगा। उसके बाद आप ख़ुद उन किताबों को देख लेना, और मज़ीद भी किसी को कुछ हवाले चाहिए तो मुझसे तलब कर सकता है। बात शुरू करते हैं नफ्स ज़की के बारे में। नफ्स ज़की जो है, साबिक़ा वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि उलमा ने दो नफ्स ज़की का जिक्र किया है। एक जो है वो कूफा की पुश्त पर बमा 70 सालईन के वो कत्ल होगा, और दूसरा जो नफ्स ज़की है वो रुकन और मकाम के दरमियान उसका कत्ल होगा। और इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो आखिरी निशानी जिसको कहा गया है, वो यह रवायत जो मैं आपके सामने पेश करूँगा, तमाम उलमा ने, जिस तरह ग़ैबत नुमानी हो या इसके अलावा और बहुत मोतबर कुतब हैं जिसके अंदर उलमा ने लिखा है कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम से ये हदीस मिलती है कि जब नफ्स ज़की का कत्ल होगा तो उसके बाद 15 रातें अपनी हाथ की अंगुश्त हैं इन पर गिन लेना। 15 रातों के बाद जब नफ्स ज़की कत्ल हो जाएगा तो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो पता चला इस रवायत से, इस हदीस से, कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम की ये हदीस बयान जो फरमा रही है वो ये है कि आखिरी निशानी नफ्स ज़की का कत्ल होगा, और उसके 15 रातों के बाद इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। तो इस रवायत से और तमाम कुतुब के अंदर यह रवायत मिलती है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये आखिरी अलामत ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से ये आखिरी अलामत है जिसको नफ्स ज़की का कत्ल कहा गया है। और जो कूफा की पुश्त पर जो नफ्स ज़की कत्ल होगा वो और है, और ये नफ्स ज़की जो है ये और है, जिसने रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल होना है। ये नफ्स ज़की, इस नफ्स ज़की के कत्ल के बाद 15 रातों का इमाम ने फरमाया, तयन किया कि 15 रातें जो है इसके बाद इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। तो यानी कि निशानियों में ये आखिरी निशानी मिलती है। अब हम देखते हैं नफ्स ज़की के बारे में। मैं सबसे पहले जो आपके सामने जो हदीस है छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की पेश करूँगा, वो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, ताकि हम सबसे पहले स्क्रीन पर देख लें कि नफ्स ज़की जो है इसके बारे में छठे इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। तो आए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम क्योंकि दलील हदीस होनी चाहिए, अगर हदीस या आइमा मासूमीन इस्लाम से कोई कौल ना हो तो कोई दलील नहीं बनती। आए सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं। यकीनन ये बिहारुल अनवार उर्दू PDF के अंदर जिल्द नंबर 12 है, जो मोमिनीन के लिए आसानी मैंने इसलिए की, इस PDF को निकाला ताकि वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, ताकि वो जहाँ से भी चाहें डाउनलोड करके वो देख सकते हैं कि यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। पेज नंबर 284 से ये रवायत नंबर शुरू होती है, 81 नंबर, और इसका उन्वान है हज़रत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को किताब जदीद देंगे। ये उन्वान है, हज़रत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को किताब जदीद देंगे। ये उन्वान है 81 नंबर, पेज नंबर जिल्द नंबर 12 बिहारुल अनवार PDF के अंदर, और पेज नंबर 284।
यहाँ से ये रवायत शुरू होती है। ये हदीस अबू बसीर जो है वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की एक तवील हदीस में ये रवायत बयान की है कि आगे तर्जमा सारा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ और स्क्रीन पर आप यकीनन आपको नज़र भी आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लें कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यहाँ पर ऊपर तर्जमा लिखा हुआ है, तर्जमा पढ़ सकते हैं। तर्जमा, इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने असहाब से फरमाएंगे, ए कौम, ये अहले मक्का मुझे तस्लीम करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन मैं इनके पास अपना एक कासद भेजूँगा ताकि उन पर हुज्जत तमाम कर दूँ। फिर अपने असहाब में से एक को बुलाकर फरमाएंगे कि तुम अहले मक्का के पास जाओ और अहले मक्का के पास जाओ और कहो, ए अहले मक्का, मैं फलां का फरस्तादा और कासद हूँ। वो तुम लोगों से ये फरमाते हैं कि मैं अहले बैत रहमत और मुअद्दन रिसालत और खिलाफत हूँ। मैं ज़ुर्रियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम का खलासा हूँ। जब से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, उस वक़्त से आज तक मुसलसल हम पर जुल्म व सितम किया जाता रहा है। हम मकहूर किए गए, हमारा हक हमसे छीन लिया गया। हम तुम लोगों से मदद चाहते हैं, तुम लोग हमारी मदद करो। नफ्स ज़की, जब ये नौजवान उन लोगों तक जाकर ये पैगाम पहुँचाएगा तो वो इसे पकड़कर और रोकन और मकाम के दरमियान ज़िबा कर देंगे। और यही नफ्स ज़की है। जब ये ख़बर इमाम कायम अलैहिस्सलाम को पहुँचेगी तो आप अपने असहाब से फरमाएंगे, क्या मैं तुम में से नहीं मैंने तुमसे नहीं बताया था कि ये अहले मक्का हमें तस्लीम नहीं करेंगे। फिर आप असहाब बदर की तादाद के मुताबिक 313 आदमियों को लेकर उक़बा तोआ से उतर कर मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाएंगे। ये रवायत बहुत तवील है मोमिनीन, बाकी सारी रवायत हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, आप खुद पढ़ सकते हैं। इस ही तरह की एक रवायत पेज नंबर 272 पर भी 272 नंबर पेज पर भी आपको मिल सकती है। इसी तरह की एक रवायत जो है वो आपको पेज नंबर 272 पर भी मिलेगी। वो रवायत भी आप इसी ही बिहार अनवार PDF जो मैंने आपके सामने जिल्द नंबर 12 बयान कर दी उसके अंदर आपको मिलेगी। यानी कि ये इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ही एक शख्स है। इसका नाम भी लिखा गया है, शेख सदूक ने अपनी किताब कमालुद्दीन के अंदर इसका नाम भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं वो साथ साथ आपको बता देता हूँ कि वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो रवायत छठे इमाम अलैहिस्सलाम से हमको मिलती है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक रवायत जो हदीस है उसमें बयान किया कि 5 खरूज की जो हतमी निशानी है ज़हूर से पहले, उनमें सहिया आसमानी, खरूज सुफियानी, खरूज युमानी, खसफ़ बैदा और नफ्स ज़की का कत्ल होना। तो कमालुद्दीन के अंदर शेख सदूक ने कायम आले मोहम्मद और कत्ल नफ्स ज़की के दरमियान 15 रातों का फासला होगा। ये आपके सामने जो मैंने रवायत बयान की थी। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक दूसरी रवायत में वारद हुआ कि इनका कत्ल मस्जिदुल हराम में रुकन और मकाम इब्राहीम के दरमियान होगा। हवाला मैं दोनों हवाले आपके सामने पेश कर देता हूँ। जो नफ्स ज़की का जो हवाला है, ये तमाम किताबें जो हैं ये अबू अल-फरज इस्फ़हानी, अली बिन हुसैन मकातुल तालिबीन, तहकीक सैयद अहमद सकर, बैरूत, दारा मार्फत, ये इन्होंने अपनी किताब के अंदर सुलेमान खुदा मुराद फरहंगनामा हमहदवियत कुम बुनियाद फरंगी हज़रत महदी मऊद छाप दोम 1388 हिजरी शमसी, शेख सदूक मोहम्मद बिन अली कमालुद्दीन व तमामुल नहमा तसी अली अकबर गफ़ारी तेहरान इस्लामिया छाप दोम। ये सारे हवाले जात इंशाअल्लाह मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। मोमिन, ये तमाम कुतुब जो हैं, इन तमाम कुतुब में नफ्स ज़की के बारे में जो बयान हुआ है
وہ یہ بیان ہوا ہے کہ یہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے اپنے ہی خاندان سے ایک فرد ہوگا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بہار الانوار سے یہ روایت چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث پیش کی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان میں سے ایک فرد کو بھیجیں گے، اور جو پیغام دے کے بھیجیں گے وہ پیغام بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہی امام علیہ السلام کا پیغام، وہ نفس زکی جو خاندان آل محمد علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، وہ جا کے ان لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اس حکم معصومین علیہ السلام، امام قائم آل محمد علیہ السلام کو سننے کے بعد وہ شخص اس نفس زکی کو قتل کریں گے، اور مقام جو ہے جہاں قتل ہوگا وہ رکن اور مقام ہے نفس زکی کے بارے میں، یعنی کہ یہ کسی اور خاندان سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ گزشتہ کئی سالوں میں ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں۔ جو ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا تھا، آیت اللہ باقر النمر کا قتل ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آیت اللہ شیخ باقر النمر جو ہے یہ وہی نفس زکی ہے جو قتل ہو گیا ہے، جس کا حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ قانون دیکھیں، شرط دیکھیں کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ خاندان آل محمد میں سے ہے، یعنی کہ غیر سادات سے اگر کوئی شخص نفس زکیہ کی تشبیہ آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو وہ قبول نہ کرنا۔ وہ نفس زکی جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا، باہر سے نہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی قتل ہوتا ہے اور اس کا شجرہ جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے نہیں ملتا، تو کبھی بھی وہ نفس زکی نہیں ہو سکتا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو میں دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے تو مومنین دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میری یہ کوشش ہے کہ کم سے کم وقت میں بات جو ہے آپ تک پہنچائی جائے، اور میں نیکسٹ ایک پارٹ اور بنا لوں گا تاکہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفس زکی کی صفات کیا کیا ہیں، اور وہ نفس زکی کو نفس زکی کیوں کہا گیا ہے، اور نفس زکی کا ذکر قرآن کے اندر کسی مقام پر اگر ہے تو وہاں نفس زکی سے مراد کیا ہے، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عبد کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو وہاں ایک بچے کو اس عبد نے قتل کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں لفظ نفس زکی کا استعمال کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عبد نے اس نفس زکی کو تو وہ قتل کر نہیں سکتا۔ اگر وہ نفس زکی ہوتا تو نفس زکی کا قتل حرام ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہم جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذیل میں ہم کو سمجھانے کے لیے وہ واقع خدا نے جو رکھا ہے قرآن کے اندر، نفس زکی، یعنی کہ ہم اگر کسی کو گناہوں سے پاک دیکھیں کہ وہ بچہ ہے یا اس نے کوئی ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ نفس زکی ہے۔ نفس زکی ایک خاص ہے، جس کی بارے میں نے آپ کے سامنے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث بھی پیش کی۔ اسی طرح پیج نمبر 272 پر بھی اسی بہار الانوار کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو نفس زکی کے بارے میں بھی مل جائے گا۔ یعنی کہ سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں، اگر میں فقط حوالے پیش کرنے لگوں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج جو ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ جو ہے حوالہ جات وہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ اس ویڈیو کے اختتام پر اب میرا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی دیکھ لیں، ان کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ سارے حوالے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ بعد میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کے اندر نفس زکی کے بارے میں یہ مکمل معلومات، یہ 15 حوالے اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان کتابوں کو اوپن کر کے دیکھیں، ان کے اندر نفس زکی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ تو یہ سارے حوالے سکرین پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی بھائی ان سے نہ ملے، اگر یہ جو حوالے میں پیش کر رہا ہوں، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ کتابیں اور کتاب کا ایک ایک پیج جہاں پر وہ روایات وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ دینا میری ذمہ داری ہے، میں ضرور دوں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ تمام معلومات آپ کے لیے اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم کو حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کل کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سابقہ دور میں بھی ہوتا ہے، کوئی شخص قتل ہو جو اور ہم فوراً کہہ دیں کہ یہ نفس زکی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نفس زکی کے لیے ایک قانون ہے، ایک طریقہ امام علیہ السلام نے بتایا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ خاندان آل محمد علیہ السلام سے ہوگا۔ خاندان آل محمد علیہ السلام سے باہر کوئی نفس زکی نہیں ہے جس کا قتل رکن المقام کے درمیان ہوگا۔ تو پہلی پہچان، پہلا ذریعہ، پہلا قانون یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے کہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کافی
لمبی ہو گئی ہے. میری کوشش تھی کہ کم سے کم وقت میں اپنی بات کو آپ تک پہنچاؤں. تو آپ سے گزارش کہ اس معلومات کو باقی مومنین تک بھی پہنچائیں تاکہ جو تحقیق کرنے والے حضرات ہیں اور جو کسی حقیقت کو جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا. جو چیز ہم نہیں سمجھے وہ ہم کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.